ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦୁଝର କେବଳ ତାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶିତ ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାହାଡ଼ ମାଟିର ଗୁଞ୍ଜନ କେନ୍ଦୁଝରର ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରାନ୍ତର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ନାଳରେ ଘେରା କେନ୍ଦୁଝର କେବଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଭୂଭାଗ, ଯେଉଁଠି କଳ୍ପନା, ସ୍ମୃତି ଓ ନୀତି ଚେତନା ସାହିତ୍ୟର ଆକାର ନେଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଗୀତ ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ, ଆଧୁନିକ କବିତା, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ, ସମାଲୋଚନା ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରର ସାହିତ୍ୟ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଲୋକ ପରମ୍ପରାରୁ କବିତାର ଆକୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚେତନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଜନଜାତୀୟ ଗୀତ, ଆଚାରିକ ନୃତ୍ୟଗୀତ, ପାଲା ଓ କଥୋପକଥନରେ ଏହି ଭୂମିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିବୋଧ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପରମ୍ପରାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଭୁସୁକୁପାଦ ବା ଭୁସୁକୁ ରାଉତ, କେନ୍ଦୁଝରର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ପରିଚିତ କବି। ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀରେ ଲୋକ ଛନ୍ଦ ସହ ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତାର ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ମିଳନ ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଥମ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଭୁସୁକୁପାଦ କେନ୍ଦୁଝରର ସାହିତ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାର ଆଦିସ୍ୱର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜାହୋର, ଯାହାକି ଆଜିର କେନ୍ଦୁଝର, ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଶାସନାଧୀନ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜାଶ୍ରୟ ଲାଭ କଲା। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜଦରବାରର ଭକ୍ତି, ରସ ଓ ନୀତିମୂଳକ କାବ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯଦୁଭଞ୍ଜ ଓ ହାଡ଼ୁଭଞ୍ଜ ଭକ୍ତିମୟ ଭଜନ ରଚନାରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଥିଲେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ବଉଳା ଚରିତ, ରାମଗାଥା, ଚରଣ ସୁଧାନିଧି, ରସପୋଇ ଓ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାଧନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବଚନିକା, ଜଗତେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମନ୍ଦୋଦରୀ କୋଇଲି, ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲୀଳାବତୀ ଓ ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସମୁକ୍ତାବଳୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲହରୀ ଓଡ଼ିଆ ରାଜକୀୟ କବିତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ମାୟା ସବରୀ, କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏହା ନାରୀ ସୃଜନଶୀଳତାର ଗର୍ବିତ ପ୍ରକାଶ ସହ ରାଜାଶ୍ରୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଜନର ଦିଗରେ ଏକ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। କ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଲୋକଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କବିଚନ୍ଦ୍ର ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଲହରୀ, ନାରାୟଣ ପାଣି ଯାହାଙ୍କୁ ବାୟା ବାବା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାୟା ଗୀତା, ଆଉ ବନମାଳୀ ପାଣି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଗଳା ବାବା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଗଳ ବାଣୀ ସରଳତା ଓ ଭକ୍ତିଭାବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଚାଲିଲେ ଏଯାବତ୍। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନରୋତ୍ତମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହଳଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଳ୍କୀ ପୁରାଣ, ଚାରଣ କବି ରସାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦକରଙ୍କ ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ, ଘନଶ୍ୟାମ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦାନିକର୍ଣ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଲେଖକ ରଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଓ ବାମନ ନୀତି ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝରୀ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଛେର୍ଣ୍ଣମସ୍ତାର ଲେଖକ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼,
हंसदूतर लेखक बंशीधर महांती, गंधमार्दन शतकर कवि दामोदर मिश्र, गोनाशिका और बैतरणीर कवि जयकृष्ण पाढ़ी, प्रजावाणीर कवि रत्नाकर ब्रह्म, सरसज्जा और बहुकाव्यर कवि रविनंदन महांती, जलांजलिर कवि वृंदावती महांती, किशोरी विलासर चंपुर कवि नवकिशोर महांत, संगीत रसलहरीर कवि बाबाजी पाढ़ी, अनसुयार कवि विद्याधर राउतराय, बैतरणीर कवि बनमाली पति, पद्मावती परिणयर कवि भागवत प्रसाद मिश्र, पाशुपतर कवि लक्ष्मण कुमार गिरी, दुर्बादलर कवि कीर्तन बिहारी शाह, चंद्रहास्यर कवि सुखदास, जाजनिकार कवि विद्याधर मानसिंह, भार्गवीर कवि गंगाधर सतपथी, अदीय मंदिर कवि खगेश्वर पही, सीता और सावित्रीर लेखिका राणी मनोज मंजरी देवी, तुलसी परिणयर कवि गौरमणि देवी, विगत स्मृतिर लेखक गौरांग पट्टनायक, धनुभग्नर कवि श्यामसुंदर कर प्रमुख शह शह कवि तदानीन्तन साहित्य को समृद्ध करथिले। केन्दुझरर आधुनिक साहित्यर उन्नतिर इतिहास और प्रबंध लेखनर अवदान अमूल्य। राय साहेब क्षेत्रमोहन मिश्र 1932 मसीह केन्दुझर प्रथम लिखित इतिहास रचना कले। परे विपिन बिहारी दास जे लिखिथिले भंजभूमि केन्दुझरी 1989 मसीह एवं तत्परवर्ती अवस्था कविचंदन मदन मोहन मिश्र लिखिले केन्दुझर इतिहास 2015 इतिमध्य 1998 मसीह निरंजन बारिक लिखिले केन्दुझर इतिहास और रमेश चक्रवर्ती समयर आईनारे केन्दुझर बोली एक पुस्तक रचना कले 2010 यह विस्तार कले। एमाने तथ्य एवं प्रामाणिकता सह मौलिक जुक्ति एठारे निरंजन बारिक केन्दुझर इतिहास संभ्रांति एककत्व तथा ऐतिहासिकता कहले अत्युक्ति हेबनी। निरंजन प्रत्येक शब्द तथ्य सिद्ध अन्य मानक अनुसंधान पठन और जुक्तियुक्त चर्चा भित्तिक प्रबंध केन्दुझर इतिहास को एक उन्नीत सोपान स्थानित करे। यही 2020 मसीह हलधर पंडा केन्दुझर इतिहास यही परंपरा संग्रह समग्र मात्र। ओडिया नाट्यकार मानक मध्य रतिरंजन मिश्र केन्दुझर नाट्य विवेक भाव एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंते। वास्तववादी शैली और विषय वस्तुर साहसिकता परिचित तांकर नाटक गुड़िक सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र कदर्य वास्तवता को सामना को आनी था। रुद्ध द्वार हेउ तो सीता यही कृति गुड़िकरे से दुर्नीति विस्थापन और विच्छिन्नता बोध को अति गभीर आवेग और कलात्मकतार सह चित्रण करती। ओडिया रंगमंचर बार्टोल्ट ब्रेक्ट भावे अभिहित मिश्रंकर मंचकला लोककला और आधुनिक नाट्यशैली भाव परिचित। लोककला एवं आधुनिक नाट्यशैली मध्य समन्वय रक्षा कर नाटक को जागरण और संस्कार एक माध्यम परिणत कर दी। साहित्यर अन्य विभाग परि केन्दुझर शिशु साहित्य मध्य एक उच्च मानदंड स्थापन करिছে। केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर रामचंद्र नायक निजर शब्द माधुर्य नैतिक शिक्षा को काव्यिक आनंद रूपांतरित कर अन्यतम विशिष्ट स्रष्टा हलधर सुतार शिशु मनस्तत्व को अति सूक्ष्म भाव परखी कल्पना और सहानुभूतिर अपूर्व मिलन घटाते। कीर्तन साहू भली उदीयमान लेखकों समेत यही स्रष्टा माने एपरी एक साहित्यिक परिवेश सृष्टि करती जोठारे नैतिकता और विस्मय एकाठी बंची रही। केन्दुझर साहित्य आकाश व्यंग और विद्रूपर प्रभार मध्य उज्ज्वल जोठारे हास्यरस सत्य प्रकाशर एक शक्तिशाली आयुध। बाईडंक बाबा निजर सहजत प्रवृत्त बुद्धि और ग्रामीण शैली जनमानस आदृत। श्रीजुक्त सुभाष पात्र एवं बेसी मात्रा बाईडंक बाबा भाव प्रसिद्ध से घनश्याम बोईते बौद्धिक व्यंग सह सामाजिक सचेतनता को जोड़ुवा बेले रंजन साहू तीक्ष्ण भाषा व्यंग साहित्य को आधुनिक रूप देछि। सेमानक रचना प्रमाण करे जे नैतिक साहस जन्मित श्लेष समाजर गूढ़ सत्य को आलोकित करिवार क्षमता रखे। आधुनिक काल रे सांबादिकता एवं फीचर लेखन केन्दुझर साहित्यिक संवेदनशीलतार परिचय और बाहक होइछि। श्रीयुक्त अरुण पंडा विश्लेषणात्मक स्तंभगुड़िक ओडिया संपादकीय संस्कृति को दिग्दर्शन देइछे। शिरीष कुमार महांती देबू पट्टनायक और सुब्रत पट्टनायक मध्य सांप्रतिक रचना शैली रे निजर बौद्धिक प्रभाव विस्तार करिसेंते।
चलचित्र समीक्षक भावे सुपरिचित श्यामहरि चक्र सांस्कृतिक सांबादिकता को सौंदर्यबोधरे समृद्ध करते। श्रीयुक्त तरुण कुमार ओझा प्रकृति और सौंदर्य उपर आधारित निजर भाव गंभीर रचना पाई स्वतंत्र एही परंपरा को पूर्णता प्रदान करते विशिष्ट कवि तथा प्रजातंत्र साप्ताहिकर दीर्घकालीन सह संपादक श्रीयुक्त सुरेश परिड़ा, जे कि निजर कान्हू कविता निमंते भी किसी कम प्रसिद्धि साउंटी नाहंते, जहांक लेखनी रे सांबादिकतार सठिकता और काव्यिक चेतनार एक सुंदर सामान्य देखा मिले। एमानकु जी प्रोत्साहन दे सुंदर प्रबंध एवं उच्चकोटीर लेखा माध्यम परिप्रकाशित हेबार सौभाग्य प्रदान करते से होचंते संपादक सांबादिक एवं प्रसिद्ध राजनीतिक श्रीयुक्त सौम्य पट्टनायक से ए केन्दुझर सन्तान। आपण आधुनिक कविता साहित्य कथा बुझिबाकु गले विंश शताब्दी केन्दुझर कविता मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गभीरता लाभ कला। प्रोफेसर शरद चंद्र प्रधान जे कि जजाति पाई खूब प्रसिद्ध, प्रोफेसर वेणुधर राउत जे कि पिंगलार सूर्य निमंते खूब प्रसिद्ध, कविचंदन मदन मोहन मिश्र, तदीय सुपुत्र पिनाकी मिश्र, श्रीयुक्त चित्त मिश्र, विजयलक्ष्मी दीक्षित, डॉक्टर कल्पना महांती, प्रतिभावान कवि श्रीयुक्त चित्तरंजन नायक, श्रीयुक्त प्रफुल्ल चक्र, श्रीयुक्त अशोक कुमार पुहान, श्रीयुक्त सुधा दास, श्रीयुक्त शंभुनाथ राउत तथा कुमारी ऐश्वर्या राउत और शुभश्री तनिमा नायक जे आसंताकालीर इतिहास पृष्ठ निमंते यथेष्ट औजल्य विकिरण करी आधुनिक ओडिया कविता को समृद्ध करी चलीचंती। रवींद्र कुमार नायक एवं चित्तरंजन नायक आधुनिक काल में केन्दुझर कविता को जातीय स्तर में परिचित मध्य कराइछन्ते। एही मानक छड़ा आमे यदि गल्प क्षेत्र को संदर्शन करिबा आम सामना को आसिबे प्रसिद्ध गाल्पिक श्रीयुक्त तरुण कांत मिश्र एवं श्रीयुक्त रामचंद्र बेहेरा। अन्य मान जे एथिरे किछि जोग दे नाहंती से कथा नुहे, तांको सहित अछंती श्रीयुक्त आम समयर प्रतिभावान गाल्पिक एही जिलार गल्प साहित्य समान भावे समृद्ध और सचल। तरुण कांति मिश्रंक गल्पगुड़िक ग्रामीण जीवनर सहज छंद और सहनशीलता को धरी रखिছে। रामचंद्र बेहेरांक गद्य मनोवैज्ञानिक अनुप्रवेश और सहज सौंदर्य माध्यम मानव जीवनर विवर्तन और सत्य को आलोकित करिथाए। से हताश मनुष्य को जीवनर सौंदर्य बुझा दिगरे आगे नहीं थांती एक शांत समाहित जीवन चर्चा आड़क। जगन्नाथ दास सामाजिक परिवर्तन मध्य नीतिगत द्वंद्व को अंकन करिथांते। अनिल कुमार दास यथार्थवाद को दार्शनिक संतुलन सहित मिसाई थांते एवं जड़े चमत्कार गाल्पिक भाव में निजको प्रतिष्ठित करि पारिछन्ति एजावत। श्रीयुक्त रत्नाकर दास एक स्पष्ट और गभीर शैलीर साहित्यिक और संपादक भाव मानवीय सत्य उपर आधारित गल्प रचना करते। श्रीयुक्त हलधर पंडांक गल्प जनजाति जीवन और नीतिबोधर सुगंध निर्वाह करिथाए। प्रफुल्ल चक्रंक गल्प मानवीय संपर्क रे दार्शनिक अनुभव आनी थाए एवं युव लेखिका शुभश्री तनिमा नायक आधुनिक नारी जीवन चेतना संघर्ष और स्वानुभूतिर साहित्य माध्यम स्व अनुभूति को साहित्य माध्यम प्रकाश करिथांते। समस्त मिसी गढ़ी केन्दुझर गल्प सृष्टिर एक समृद्ध तानाबाना जोटी ग्रामीण जीवनर सहजता और आधुनिक जीवनर जटिल भावना सुंदर भाव एकात्म होइछि। एबे देखा जाऊ इतिहास एवं प्रबंधर धारा को। केन्दुझर साहित्य आधार इतिहास और प्रबंध धारार उन्नति एक गभीर अवलोकन बहन करे। अवलोकन निमंते यथार्थ एही अंचलर साहित्य सृष्टि मात्र रसोपभोगर अवसर नुहे, यह
ମାନବ ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଗଠନର ଆଇନା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଏକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବେଣୁଧର ରାଉତ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳତଃ କବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ଲେଖନୀରେ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ୱର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ନୈତିକତା ଓ ଜ୍ଞାନ ସାଧନାର ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ପ୍ରଫେସର ଗଙ୍ଗାଧର ବଳଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ସମାଲୋଚକ ଭାବେ ଉଦୟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ହଳଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ନିବନ୍ଧକୁ ଏକ ନୂଆ ମାନବିକ ଓ ସାମାଜିକ ମାନବ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଲେଖାରେ ଭାବନା ଓ ବାସ୍ତବତାର ଗଢ଼ଣା ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ହଳଧର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସାହିତ୍ୟିକ ଯାତ୍ରାରେ ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଭୀର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର ଏହି ପରମ୍ପରାର ଆଉ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନାମ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ମନନଶୀଳ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖକ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧକାରମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ସାହିତ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମାଟିର ମନ, ମାନସ ଓ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏତକ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ତୀର୍ଥ ରୂପେ କେନ୍ଦୁଝର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏକଥା ଯେ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏ ଭୂମି ସଦା ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନଦାୟୀ ମାନିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଗୀତ, ଆଧୁନିକ କବିତାର ନୂତନତା ଏବଂ ନିବନ୍ଧର ବିବେଚନାମୟ ଶୈଳୀ, ସବୁଠି এই মাটি মনস্কতা খুব প্রগাঢ়ভাবে মিশি যাইছে। সমালোচনা, সম্পাদনা, লেখন ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନରେ ଏଠିର ଲେଖକମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଭୂପଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ଗର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ।